Salam alaikum, on se trouve dans une nouvelle vidéo, le 6e cours, Inch'Allah. C'est les accidents à la mitose. Après la fécondation, les accidents peuvent aussi ne passer après de fécondation telle. Alors après ce sera la fécondation, يقدروا يديرونا تاني des accidents. قال لك هنا l'individu qui résultera deux formules chromosomiques, ça veut dire deux types de cellules normales كما نشوفوا هنايا et des cellules anormales نسميوه un individu mosaïque. Quelques exemples d'aberrations chromosomiques. راح نشوفوا les exemples تاع les anomalies اللي راح يصراولنا في les chromosomes. نبداو البروميير c'est les anomalies اللي راح يصراولنا في les autosomes. Ça veut dire les autosomes قلنا في la vidéo اللي قبل هذه les autosomes sont من 21 من الواحد حتى ل 22 نسموهم autosomes. وال 23e chromosome نسميوهم les gonosomes. D'accord. نبداو بلو syndrome de Down اللي كنا هضرنا عليه la dernière fois. قلنا بلي عنده une trisomie au niveau 21 تاع الكروموزوم 21 عنده فيه زوج 2n عنده 3 ماشي 3n عنده 2n plus 1. هذه هي في ال 21. حنهضروا شويه عليه. Alors le médecin britannique John Down سماوه على اسم هذاك le médecin a décrit pour la première fois l'ensemble des symptômes de l'anomalie que l'on appelle aujourd'hui la trisomie 21. راح نشوفوها. Alors la fréquence تاعها un enfant sur 700. L'âge maternel est un facteur qui favorise cette maladie. Ça veut dire كل ما يزيد l'âge تاع la maman عندها قابلية أن ولادها يكون عندهم trisomie 21. Les symptômes, un retard de croissance physique et mentale. Le mental, la croissance, le quotidien intellectuel. وش معناتها العقل تاع الإنسان عنده هذه الكوتيديان انتيليكتويال نسموها نرمزوا لها بهذا لو سين كو والاي. هذه لازم تكون شي ان انديفيدو نورمال 100. باغ كونطخ شي هادوما اللي عندهم تريزومي 21 نصيبوها ما بين 20 و 60. نحسبوها بلاج مونتال على لاج نورمال فوا 100. هذا هو اللي راح يمدونا لي ميور اوفوسيت راح يكونوا مع تطور لاج. كل ما يكون لوغمونطاسيون تاع لاج تاع لا مامون يكون عندنا احتماليه اكثر تزيد سورتو في لاج كيما نشوفوا 37 ans 42 et 47 ans. Le risque d'avoir un enfant avec trisomie 21 augmente. ثاني توش راح نصيبوا عندهم لو تيب دو فيزاج جاي مونغوليد هكا. Déformation de différents organes et le cœur, la capacité extraordinaire en musique والrythme, ça veut dire يحبوا يغني ويحبوا يسمعوا الغناء. و البلي بلانتير et transverse. هذه هي البلي بلانتير تاع اليد هي هذه والدوغسال تاع اليد هي هذه. داكوغ. ça veut dire هنا بلي بلانتير تاعهم انا نشوفوه هنا نورمالمون حنا عندنا زوج هكا وهكا هما لا عندهم ان سول pli, une seule pli, un pli transverse كما نشوفوا هنا هكا. survie de l'enfant est diminue. Ça veut dire 50% من هاد les enfants à l'âge de 5 ans يموتوا. دوكا les hypothèses وعلاش قلنا toujours نصيبوهم في الاخرى لا بروميير ديفيزيون ميوتيك اي لا دوزيام ديفيزيون ميوتيك. هادو ما نصوبيهم على خاطرش درتهم في الفيديو اللي فات اللي قبله. ننتقلوا للتريزومي 18 سي لو سيندروم ديدوارد. لو سيندروم ديدوارد عندنا ثاني 3 صبغيات في عود زوج او نيفو تاع 18 نصيبو 3. لا فريكونس 1 في 7000. داكوغ. Le risque augmente en fonction d'âge كيف une dysmorphie faciale. وش معناتها une tête petite arrondie, les oreilles جايين petite de taille, mal ourlé,
et bouche petite. Malformation associée avec fréquence cardiovasculaire. Dans 50% تاع les cas عندهم des malformations cardiaques et vasculaires تاع les vaisseaux تاع القلب. L'espérance de vie diminue. 50% يعيشوا يموتوا في l'âge تاع 2 mois. Alors كيما هضرنا génétique تاعهم يقيس لنا les filles et les garçons على حد سواء كيف ننتقلوا للتريزومي تاع 13 le syndrome de Patou. هاد le syndrome de Patou يقيس لنا les garçons et les filles تاني توين في 3e عندنا 13e chromosome. ها هو كيما نشوفوا لا فريكونس 1 على 16000. C'est une maladie létale حب يقول معناتها قاتلة. Quelques mois après la naissance يموت. 90% de décès au premier mois. Une dysmorphie كيف تشوه crânio-facial, ça veut dire في la face et في le crâne aussi. عنده microcéphalie, ça veut dire راسو شوية جاي صغيور. Ou malformation cardiovasculaire, digestive, urinaire ou surtout le cœur ou les reins تاعو عنده. ça veut dire هذا أصلا يعني malformation فيهم ما راحش يقدر يعيش بزاف. والابسونس تاع لي زيو ولا يكونونا مينياتور سواء يكونونا صغار سواء ما كاش. وعندهم ان 6e doigt, l'existence d'un 6e doigt de la main. Passons à la maladie de cri de chat. هاد la maladie فيها une يعني malformation في au niveau de larynx. ها هي هنايا هاد la malformation au niveau de larynx دير لنا صوت تاع البيبي جاي مختلف على الصوت الاخرين. يبان شغل لو شا راهو كري يعيط. داكور. لو روتار مونتال تاعنا inférieur à 50. قلنا النورمال يكون لنا 100 وناقص 50 تحت 50. La plupart des enfants décèdent durant leur enfance. Ça veut dire يموتوا في l'enfance تاعهم. D'accord. Et les survivants, voilà. Survivants ont un produit retard mental. عندهم bien sûr un retard mental parce que هذاك الQI راهو inférieur à 50. بصح علنا دايرين هذا parce que عندهم au niveau تاع الاخر تاعهم البي في الصبغي. يا اخي قلنا الصبغي عندهم زوج الاخرين. شوف هذه ما قريناهاش. صبغي عنده زوج دو بغا الفوقاني صغيور والتحتاني طويل. الفوقاني بي والتحتاني كيو. درناها قلناها لا ديرنيير فوا. الفوقاني بي والتحتاني كيو. واش عندهم اون ديليسيون. لا ديليسيون اللي تكون au niveau du chromosome 5 ça veut dire une région من هدايا هضرناها الكور اللي قبلو تانيت. اون ريجيون منو راح تروح وهذيك لا ريجيون نصيبوها في البغا الفوقاني. ça veut dire البي القصير ماشي البغا الطويل الكول تحتاني. داكور. عندهم تروح لنا. الوغ سني نزيدو نجبدوها باش تتفكروا اكثر في الكور هذا اللي قبلها. هيك لا ديليسيون. لا ديليسيون ça veut dire تروح لك قطعه من الفوق ولا في الوسط. هذه ديرنا ان ديزيكيليبر كيما قلنا الخطره اللي فاتت. l'anomalie des gonosomes ça veut dire au niveau des chromosomes sexuels عندنا دي الاخر anormal يكون لنا syndrome de Turner. alors هذا السيندروم عندك x او ما عندناش xx ولا xy عندنا x فقط ويكون عند لا فام عند لا في. ربعة أعلى ألف chez les filles. alors sont de petite taille. les organes génitaux internes ovalaires non développés et la stérilité ça veut dire ما تجيبش des enfants parce que les organes génitaux أصلا ما راهمش développés. l'interne externe de forme infantile pendant toute la vie. les caractères sexuels secondaires ont exprimé pilosité, développement, etc. non exprimé ما عندهمش. et malformation possible cardiaque
et rénal et squelettique. وتاني عندهم la nuque aplatie جايين شغل رقبتهم داخلة شغل شي داخلة جاية كما راكم تشوفوا هنا في التصوير. كي ترجع نورمال يديروا لها ان اوبيراسيون نورمال وترجع نورمال تقدر تعيش بصح وشنو ما تقعد ستيريل ولي زورغان جينيتو انترن ما راحش يديفلوبيو. alors l'espérance de vie généralement normale. Traitement يمدوا لهم un traitement c'est l'oestrogène à partir du 14 ans. Les organes génitaux externes vont se développer et les caractères sexuels secondaires vont apparaître, mais les organes génitaux internes يقعدوا inexistants. Ça veut dire تقعد stérile. Donc تاع clean filter chez les garçons عندهم XXY واش راح يكون عندهم exactement touche le sexe masculin, d'accord. عندهم atrophie testiculaire, le testicule est petit et عندهم stérilité كيف gynécomastie, ça veut dire morphotype féminin, ça veut dire شكل تاعهم féminin. par exemple وعلاه عندهم un développement de la poitrine ressemble aux filles, ça veut dire عندهم ما عندهمش un retard mental, sont stérilés, la stérilité عندهم وعندهم le développement تاع la poitrine. le diagnostic تاعهم وكيفاه راح يكون à la puberté le plus souvent يكون le diagnostic, parfois pour stérilité, rarement à la naissance, rarement chez le jeune enfant, parfois pour malformation non spécifique. Ça veut dire par exemple les organes génitaux externes صارلهم une malformation ما يديكوفريو بلي عنده هاد la maladie ولا هاد le syndrome. et certains sujets تانيت et une adaptation sociale ou des troubles psychiques يروحوا parce que socialement ما يكونوش متقبلينهم etc. ça veut dire يروحوا chez un psychologue. دوكا راح نعرفوا كيفاش يقدروا يعرفوا بلي راهم مرض ولا لا. هاد لي جون هنا راح نقراو الكوربuscule de Bach. c'est un chromatine sexuel. راح نفهمكم واش معناتها هذا exactement. نعرفوا بلي لو غارسون في الاخر تاعو في الكاريوتيب تاعو عنده XY chromosome, هذايا لو غارسون. la fille عندها XX, d'accord. ça veut dire هادوما لي بروتيين تاع الاكس عند l'homme راح يجينا ان سول مره واحده, مي عند لا في عندها زوج اكسات. لو كان هادوما في زوج صرا لهم ترانسكريبسيون اكسيتيرا, ça veut dire لي بروتيين تاعهم نقدروا ننتجوهم يجونا زوج مرات, وهذا انورمال لازم يكون عندنا مره واحده. لذلك ربي سبحانه خلق لنا الكوربuscule هذا دو باغ. هو وشنو هو واحد فيهم هذا الاكس ما يخدمش, تولي جينا مره واحده, داكوغ. وهذا نصيبوه غير شي لا فام, ودوك نقول لكم ثاني وين نصيبوه. توت لي فام يعني عندهم كوربuscule دو باغ, داكوغ. اي نقراو بالعقل ونشوفو. alors il a été découvert par le docteur هذا في كندا. le corpuscule de Bach est un chromosome X inactif كما اللي قلنا هذايا الانactif, c'est bon. chez la femme un seul des deux chromosomes X est réellement actif dans les cellules somatiques, l'autre il est inactif, il est isolé des autres chromosomes et forme une petite masse compacte. واش معناتها هاد لا ماس كومباكت؟ راح يكون ايزولي, راح يدنا ويدير لنا اون ماس هكا. هذيك لا ماس هي اللي نعيطوا لها الكوربuscule
دو باغ هذه هي راح يدورنا لي زيتيروكروماتين هما سون دي زيتيروكروماتين كوندونسي. دوك نفهمكم واش معناتها هيتيروكروماتين. شوفوا هنا راني درت الكروماتين تاعنا عنده دو تيب، عندنا ليتيروكروماتين اللي هو هذا وعندنا لو كروماتين. واش من الفرق بيناتهم؟ هذا اي بلو رولي جاي مدور داكوغ. لي جين ما عندهمش قابليه بزاف باش تصالهم اون ترانسكريبسيون ويكونوا لنا مدور. باغ كونطخ هدايا ان بو اوفير جاي مفتوح، لا ترانسكريبسيون عندها قابليه اسرع باش تصال داكوغ. هذا صافي ايتوكروماتين صافي ما عندوش قابليه باش تصالو ترانسكريبسيون جاي اون ماس مدوره. هذيك لا ماس نسموها الكوربوسكول دو باغ. Seul le hasard déterminait lequel des deux X devient inactive dans une cellule somatique. دوكاتيك واش حاب يقولوا كيف راح نمرقوا باللي واش حتساعدنا هذه اكزاكتومون هذه في واش راح تساعدنا باش نكتشفوا لا مالادي تاع هذه. سمع نفكر اسمها باسكو شويه كلين فلتر. كلين فلتر اللي قلنا تجي شي لي غارسون. هاد الكلين فلتر واش قلنا يجي عنده اكس اكس ايغريك داكوغ. وحنا قلنا شي لوم شي لا فام نورمالمون عندنا واحد اللي يخدم لنا صافي دير هنايا يروح هذا سما يكون عندنا وحده كوربوسكول دو باغ. الا كان هذا راجل نورمالمون عند الراجل هذا سيكسبريم صافي دير لابسونس تاع الكوربوسكول دو باغ. شي لوم عندنا اون ابسونس de corpuscule de barre. Normalement absence بصح كي تصيبيها شي زانوم واش معناتها عنده اكس اكس ايغريك واللي هو وشنو لو سيندروم دو كليني فلتر اللي هو هذا اللي قلنا عنده اكس اكس ايغريك. صافي دير هاد الاكس يسكسبريم وهذا il ne s'exprime pas. سما ليس il ne s'exprime pas يمدلنا كوربوسكول دو بازار ونصيبوه عند لوم. سي عند لوم صبنا الكوربوسكول دو باغ باردون معناتها هدايا سي ان كلين فلتر داكوغ. اون جينيرال حطينا هاد القاعده لو نومبر تاع الاكس اللي عند هذاك الراجل موان زان. نمدو نشوفو هنا هذا راجل نورمال ما عندوش ان انديفيدو ا نوايو سون corpuscule de barre ça veut dire ما عندوش un individu normal un homme. ولا نصيبوه تاني سي في لو syndrome de Turner نصيبوهم تاني هكا. وعلاش شي لي في عندهم اكس وحده في syndrome de Turner هاد الاكس وحده elle s'exprime ça veut dire ما عندهمش وشنو الكوربوسكول دو باغ. سما شي لي في الا ما صدناش كوربوسكول دو باغ نقولوا بلي هذا لو syndrome de Turner. وشي لي غارسون كي نصيبوا وحده ولا بلوزيور نقولوا باللي عندهم لو سيندروم دو كلين فلتر داكوغ. سما كلين فلتر ما يقدرش يجوا غير زوج برك يقدروا يجيو اكس اكس ايغريك حتى 4 اكسات ويقدروا اكس 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 ايغريك. سما حنا واش نديرو باش نعرفوا العدد تاع كوربوسكول عدد لي اكس هاهوك لو نومبر تاع الاكس موان 1. هنا عندي 4 ناقص 3 صافي دير ناقص 1 باردون صافي دير 3. ثم نصيبو عندنا 3 كوربوسكول دو هاك سيندروم عندنا 3 كوربوسكول تاع دو باغ. ها اكس اكس صافي دير عندنا وحده 2 اكس عندك زوج 3 اكس 4 اكس 3 4 اكس 5 اكس هادوما 5 اكس 4 ياسي دو سويت. هادو تانيت باش يتحققوا وين هذه باش قالك هاد الاخر يصرانا بالميكروسكوب.
دوكا باش خير ملي يديروا هذاك الكاريوتيب، هاد الطريقه اسهل باش يعرفوا اسكو هذاك لون عنده كلين فلتر ولا لا. فيعاود يديروا له الكاريوتيب. كاريوتيب سي اون تكنيك كومبليكي شويه باش يجبدوها، يديروا له هذا الكلين فلتر باش يعني pour faciliter les choses. N'importe quelle cellule somatique, ça veut dire n'importe quelle cellule من le corps تاع الدم ولا سيلول، يعني ماشي هذيك الدرجه صعيبه باش نجبدوها، ولا لا ميكوز ولا نقدروا نجبدوها. شوفوها بار ميكروسكوب ونشوفوا لي سيلول دو بار الكوربوسكول دو بار. داكوغ. وهذه يديروها في الاخرين اولا اولمبيك. وين راهي يا ربي؟ هاي في الاتلات لازم باش يتحققوا باللي نساء ماشي رجال. داكوغ. نروحوا لا ميثود ديتود تاع الكروموزوم كيفاش نجيبوا الكاريوتيب. الكاريوتيب قلت لكم هذا هو الكاريوتيب، وراهو هذا سي ان كاريوتيب. باردون، هذا سي ان كاريوتيب. كيفاش باش نصايبوه؟ عندنا اون تكنيك نصايبوه من نيمبورت كيل خليه. هاد الكاريوتيب واسهل خليه اننا نجيبوها هي خلايا تاع لو سون، هما خلايا الدم البيضاء، ماشي خلايا الدم واحده اخرى. وعلاه؟ على خاطرش الحمراء ما عندهاش ان نوايو، البيضاء اللي عندها نوايو. داكوغ. صافي ندير لهم ان بريليفمون سونغا وراح نطبقوا عليهم هاد المراحل اللي راهم هنا متشخلطين. عندي في لو كور تاع البروف كي دارتو مسقماتو، انا عندي لا فوتو هنا. داكوغ. الوغ نديرو ان بريليفمون سونغا ها هوك، نديرو له هدايا سيميلاسيون دو ميتوز، راح نحبسو لهم راح نفافوريزيو لو ميثود بالبي اش ا. هذا راهم هنا نحطوهم في دوغري 37 سي الاخر تاع جسم الانسان و72 اور باش يديروا لنا 3 ديفيزيون ميوتيك، باسكو لا ديفيزيون ميوتيك فيها شحال فيها 24 اور لا ديفيزيون ميوتيك. داكوغ. سا دير عندنا 3 ديفيزيون ميوتيك. وعلاه؟ بور لو بوت باش نزيدو نكثروا لي سيلول. هذا مثلا. ابري نزيدو هدايا الكلوركيسين، هدايا راح يحبس لنا في لا ميتوز. وعلاه؟ كيفاش راح يحبس لنا في لا ميتوز مور الهديه؟ عندنا المرحله اللي موراها هي انه يكونوا عندنا من زوج صبغيات، يولي عندنا واحد صبغي اللي هي لا نفس، ويحبسها لنا في الميتا فاز نورمالمون. رانا هنا هو يحبسها لنا قبل ما نلحقوا لهنا، قبل ما نولي صبغي يحبسها لنا. كيفاش يحبسها لنا؟ باسكو ملي يكونوا زوج، باش يكونوا زوج وتولي وحده لازم لهم هذاك المغزل ولا المشبك كيما حنا كنا نقولوا له. هو يقطع لنا هذاك المشبك هذا اللي حنا كنا نشوفوه جاي هكا، لي سيلول هكا يكونوا لنا هكا كامل بزاف، كامل يكونوا لنا منا مشبك ومنا مشبك هكا، باش شاك كروماتيد يروح المنطقه. هما هنا كانوا زوج بالمشبك، واحد يروح هنا واحد يروح هنا، رانا في لا نفس. داكوغ. هو يقطع لي هاد المشبك ويخليهم لنا هكا زوج. نكملوا وين رانا؟ ومن بعد تيك يخلوهم يديروا لهم ايبو اوزموس، صافي دير باغ هدايا الكاسيل باش يترتقوا هادوك. اولا نخليهم هنايا يتقعدوا، ندير لهم ايبو اوزموس باش يترتقوا شغل لي سيلول ويخرجوا لنا يخرج لنا لي كروموزوم منهم. من بعد تيك نروحوا نحكموهم. واش نديروا لهم؟ نديروا لهم لاسيتوميثانول فيها 3 فولت تاع ميثانول وان اسيد هدايا. ومن بعد تيك ان اسيد اسيتيك. ومن بعد تيك نحطوهم هنا في بلاكيت هادوما باش نشوفوهم او ميكروسكوب. هي بكري كيفاش كانوا يديروهم يشوفوهم اوبسيرفاسيون بار ميكروسكوب، يجيوهم كاع كحوله، لا كولور كامل تكون كحله. صافي سي ترو ديفيسيل انهم يستفوهم هكا. كي طور العلم واش ولاو يديروا؟ ولاو يختلفوا اختلاف، كاين اختلاف، حيث هذا الاختلاف وشنو هو؟ ولاو يديروا لا تريبسين، يحطوا لا تريبسين
ويحطوا une coloration تاع القيمسة. داكوغ. هاد لا كولوراسيون تبين لنا لا بوند لي بوند جي يديروا لهم اون ديناتوراسيون يولونا بيوضة. اكتشف تم اكتشاف انه الصبغيات فيهم دي بوند دو سومبر اي دي بوند دو كلير. داكوغ. لي بوند هنايا كيديروا تريبسين يوليو لي بوند جي في الصبغي مختلفة تولي باردون بيضة. صافي دير شاك صبغي سبحان الله عنده الاخرى تاعو مختلفة نسموها البروفيل اون بوند. صافي دير شاك بوند كيفاش جايه. واحد نصيبوه نمدو اكزامبل. قدرتش نزعزعها دقيقه. واحد نصيبوه هكذا مثلا. هذا هو واحد اون بوند نوار هنا وهنا زعما، والاخر لا هنا بوند نوار وهنا. ثم هكا يسهل على لي جينيتيسيان باش الكاريوتيب تاعنا يستفوه واحد مع واحد وزوج مع زوج، ثلاثة مع ثلاثة، خاطر عندنا زوج صبغيات من كل نوع. واحد عندنا زوج، وزوج عندنا زوج، ثلاثة عندنا زوج، أربعة عندنا زوج، اي انسي دو سويت. داكوغ. اكتشفوا تانيت بون اون سول مينوت راح نوريكم هادية. C'est une explication, la même explication في le cours. حطوها هذه ولا سكرين شوت ولا خلاص. دوكا واش ولاو يديروا هادوك لي بوند. راح نشوفوا الطريقه العلميه تاعنا كيفاش ولاو يديروها بهادوك باش يكتشفوا لي بوند. داكوغ. يديروا ان ديناتوراسيون كيما كنت نقول لكم. les lames fixées seront dénaturées et colorées par plusieurs colorants permettant de l'apparition des bandes chromosomiques qui est la mise en évidence d'une une section de bandes claires et sombres. Ça veut dire راح يفرقوا ما بين bandes claires et sombres كيما كنت نقول لكم. ces techniques de bonding ou la bending pardon. Il existe essentiellement deux types de dénaturation, soit la G pour les bandes de G, نرجعوهم بيوضة par la trypsine, sinon les bandes R نرجعوهم بيوضة par la chaleur, la même chose. وتانت كاينين واحد اخرين كيما البوند Q. لا بوند Q قبل ما اكتشفوا لا تريبسين كانت عندنا هادية بور الكيناكرين. كانوا يديروا كريناكرين ويديروا لها اون كولوراسيون بار فلوريسون كامل راح تمد لنا ميم كولوراسيون كيما لو جي. Ça veut dire le même profil en bande كيما G, la même chose. G obtenir après l'action de trypsine et une contre-coloration تاع الجيزما. R prédénaturation de la chaleur et contre-coloration au gizma tanit. Elle montre que la séquence de bandes inverse. Ça veut dire R هي l'inverse تاع G و تاع الQ. فهمتي؟ Ça veut dire دوك نوريكم واش معناتها الانفيرس. عندنا تصويره من بعد. و la bande C pour le centromère. دوك هاتيك هذا ان كروموزوم سامبل بكري كيفاش كانوا يصيبوه. داكوغ. هاد لو كروموزوم اذا داروا تريبسين باش يورونا لي بوند جي ولا الكيو تاع بكري. شوفي لي بوند هنايا بلون وهنا نوار. قلنا الار سون انفيرس تاع الجي. شوفي منا نوار ومنا البلون. فهمنا؟ وهذا يلون لك لو سونترو مير. on passe la nomenclature. la nomenclature تاعنا كيديروا هاد لا كولوراسيون حيولي شاك صبغي عنده نومونكلاتور. لا نومونكلاتور الاولى هي لا تيب لو تيب تاع البوند اوبتونو. سما هذيك لا بوند لو تيب تاعها. Deuxième, la naturation تاع pré-traitement. Ça veut dire soit température, soit trypsine. Et la troisième, la coloration كيفاش راح تكون. Le type تاع la coloration. Attends, on a des exemples. G pour la bande G, c'est le type تاع la bande. T pour la température, pour la trypsine. وهذايا G تاع الجيزما.
d'accord. RHG, ça veut dire le R c'est la bande, le H traitement par thermique, alors la température, et la coloration G par le GMSA. On a une autre nomenclature du même. Il existe une nomenclature permettre d'identifier les différentes bandes et sous-bandes d'un chromosome. La bande est la sous-bande. أول شيء شوفي واش داروا تقسيم. قسموا هاد le bras الفوقاني en deux parties 1 et 2. Le P en deux parties 1 2 ou 1 ou 2. La partie c'est قسموها une partie deux parties. On a 5 parties 1 2 3 4 5. La même chose on a برك 3 parties où chaque partie on a 6 parties, on a 2 parties ou on a une seule partie. D'accord? Donc كيفاش ولاو يسميو. La technique de marquage en permettre d'identifier une précision de chaque paire de chromosomes en fonction de la séquence des bandes claires et sombres. Chaque bras chromosomique est divisé en régions. Chaque région en bandes numérotées du centromètre au télomètre. Ça veut dire maintenant من السنترومير للتيلومتر راح نديرو 1 2 3 4 5 من لا ميم شوز من السنترومير للتيلومير. الوغ هذا هو التيلومير، هذا هو السنترومير، وهذا التيلومير كنت درتو البارح بصح معليش لي بالك ما حضروش. تيلومير سون لي زيكستريميتي، سنترومير لو سونتر تاع لو كروموزوم. عطينا دي زيكزامبل 7p14. Là 7 pour le chromosome 7, le P pour la bande P هذه الفوقانية ماشي التحتانية. 1 عندنا la première région هذه ماشي الفوقانية هذه، وال4 c'est la quatrième région تاع la bande 1 اللي هي هذه la bande 7p14. la même chose هنا 7 c'est chromosome 7، الكوف c'est في البغا الطويل، 3 في troisième division اللي هي رانا هنا، و 2 في 1 2 هاك 1 2. J'espère لحقنا لا fin تاع لا فيديو. J'espère que تكونوا فهمتوا. هذا ما كان، وبون كوراج. باي باي.